लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं आई+ टीवी के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम में। जैसे कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आई+ टीवी की अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश रही है कि जितने भी मसाइल हो सकते हैं उनके सही मसाइल, सही जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आज भी हम इंशाअल्लाह आपके सामने हाजिर हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है निकाह के मौजू पर। उसमें बहुत सारे गोशे हैं, बहुत सारे शिक निकलते हैं। उन सारे गोशों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम हफिजुल्लाह। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आपके सामने इंशाअल्लाह हाजिर होंगे और आपके सवालों के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। आइए हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में सवाल और जवाब के लिए लोग इतना कसीर तादाद में होते हैं कि हम उनके सवाल कभी कभी नहीं ले पाते हैं। हम उनसे भी माजरत खा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए आइए हम शेख मोहतरम से उनके कुछ तमहीदी कलिमात सुनेंगे। इंशाअल्लाह उसके बाद ही हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू कर देंगे। तो शेख से हम गुजारिश करेंगे कि शेख कुछ तमहीदी कलिमात कहेंगे इंशाअल्लाह। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं नाजरीन कि आप लोग इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि जिन लोगों तक हमारी ये लिंक पहुंचे वो इस इल्मी गुफ्तगू से फायदा उठा सकें और अपनी जिंदगी में अमल कर सकें और नाफिज कर सकें वो सारी चीजें जो किताब और सुन्नत की रोशनी में हमारे और आपके लिए कामयाबी का ज़ामिन होता है। आइए हम शेख से सुनते हैं उनके तमहीदी कलिमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, इससे पहले वाली मजलिस में हमने गुफ्तगू ये की थी कि शादी ब्याह के अंदर लड़के को या लड़की को साइड लाइन करके उसकी रजामंदी के बगैर शादी करना ये सही नहीं है। अगर किसी लड़की या लड़के की रजामंदी के बगैर कोई शादी होती है तो शरीयत की नज़र में उस शादी का कोई एतबार नहीं है, वो शादी सही नहीं है। आज की इस मजलिस में हमारी गुफ्तगू का जो मौजू होगा वो ये कि जिस तरह से लड़की की रजामंदी के बगैर उसकी शादी नहीं की जा सकती, वो शादी मोतबर नहीं है, उसी तरह से किसी लड़की की शादी उसके वली की इजाज़त के बगैर करना ये सही नहीं है। अगर कोई लड़की अपनी शादी अपने वली की इजाज़त के बगैर वो कर लेती है या उसके अलावा कोई दूसरा उसकी शादी करवा देता है, उस लड़की के वली के अलावा कोई भी उसकी शादी करवा देता है, तो वो शादी सही नहीं है। गोया कि लड़की की शादी के लिए वली का होना ये शर्त है। अगर वली के बगैर लड़की की शादी हो रही है तो उस शादी की शरीयत में कोई हैसियत नहीं है, उसका कोई एतबार नहीं है। लिहाजा किसी भी लड़की के लिए ये जायज़ नहीं है, वो लड़की चाहे कंवारी हो या उस लड़की की शादी पहले कहीं हो चुकी रही हो, उस लड़की के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने वली की इजाज़त के बगैर वो अपनी शादी करे। अगर कोई लड़की ऐसी शादी करती है तो उस शादी का हमारी शरीयत में उस शादी की कोई हैसियत नहीं है, वो शादी सही नहीं है। मौजूदा ज़माने में ये मसला जो है बहुत ज़्यादा पेश आता है। चूँकि ये मसला इख्तिलाफी भी है, लेकिन जैसा कि हम कई बार अपने इस प्रोग्राम में अर्ज कर चुके हैं कि इख्तिलाफ से कतई नज़र हमारा जो मकमह नज़र होना चाहिए वो किताब और सुन्नत होना चाहिए। किसी मसले में जब हमारे दरमियान, उलमा के दरमियान, फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ हो तो इख्तिलाफ होना ये बशरी तकाजा है। इख्तिलाफ ख़त्म नहीं हो सकता है। लोगों की समझ में
نصوص کے ذریعہ سے احکام کی استنباط میں لوگوں کے درمیان، علماء کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اگر علماء کے درمیان اختلاف ہو تو ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں. ہمارے پاس میزان موجود ہے اور اسی میزان کے پر تول کر کے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کون سی بات صحیح ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں ولی کی اجازت کے بغیر کسی بھی لڑکی کی شادی صحیح نہیں ہے. موجودہ زمانے میں بہت ساری لڑکیاں اپنے والدین کو، اپنے ولی کو چھوڑ کر کے جا کے وہ کورٹ میرج کر لیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ایک بار اگر شادی ہو گئی تو پھر تو بعد میں لوگ راضی ہو ہی جائیں گے، چاہے مجبوراً راضی ہوں یا کسی بھی طرح سے وہ راضی ہو جائیں گے. اگر کوئی ولی کی اجازت کے بغیر کوئی عورت جا کر کے شادی کر رہی ہے تو اسے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس شادی کی شریعت کی نگاہ میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، وہ شادی صحیح نہیں ہے. آئیے ہم کتاب و سنت کے بعض ادلہ کی روشنی میں اس مسئلے کو اور زیادہ واضح انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولی کی اجازت لڑکی کی شادی کے لیے کیوں شرط ہے. قرآن کریم کے اندر متعدد آیات ہیں، ان تمام آیات کے اندر جہاں پر نکاح کرنے کی یا نکاح کروانے کی بات کہی گئی ہے تو ایسی صورت میں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے. جہاں پر بھی شادی کرنے کی، کہ شادی کرو یا کسی کی شادی کرواؤ، ان تمام آیتوں میں، ان تمام جگہوں پر مردوں کو خطاب کیا گیا ہے. گویا کہ شادی کا معاملہ یہ مردوں کے حوالے ہے، اور وہ مرد کون ہوں گے؟ جو لڑکی کا ولی ہوگا. قرآن کریم کی یہ آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ عورتیں جو جن کے پاس شوہر نہیں ہے تم ان کی شادی کروا دو. یہاں مردوں سے خطاب کیا گیا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، جو جن عورتوں کے پاس شوہر نہیں ہے ان کا نکاح کروا دو. ان عورتوں سے نہیں کہا گیا کہ تم اپنا نکاح جا کر کے کر لو، بلکہ مردوں کو خطاب کیا گیا. اسی طرح سے دوسری آیت ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو. کوئی آواز آ رہی ہے شیخ ہاشم؟ کچھ ڈسٹربنس ہے؟ جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ ہاشم، آواز آنے نہیں میری. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی شیخ ہاشم، جی تو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
आर्या। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब निकाह की बात की तो मर्दों को मुखातब करते हुए निकाह का जिक्र किया। गोया कि निकाह करने का मामला, चाहे अपना निकाह करना हो या किसी का निकाह करवाना हो, ये जिम्मेदारी मर्दों की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, मुशरिका औरतों से निकाह ना करो। तो यहाँ पर निकाह करने की बात है, यानी मर्दों से खिताब है कि अगर शादी करना चाहते हो तो मोमिना औरतों से शादी करो, मुशरिका औरतों से शादी ना करो। इसी आयत में आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिक मर्दों से शादी करने का जब जिक्र किया तो फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीना, मुशरिक मर्दों से शादी ना करवाओ, अपनी औरतों की शादियां मुशरिक मर्दों से ना करो। यहाँ पर औरतों से नहीं कहा गया कि मुशरिक मर्दों से तुम शादी ना करो। जो लोग अरबी जबान, अरबी ग्रामर समझते हैं वो ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पहले में वला तनकिहु अल मुशरिकात कहा और दूसरे में वला तुनकिहुल मुशरिकीन, बाब इफ़आल का सेगा इस्तेमाल किया, यानी मुशरिक मर्दों से औरतों की शादी ना करवाओ। खुलासा ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह के मामले का जिक्र करते हुए मर्दों को खिताब किया। इसका मतलब ये है कि निकाह का मामला ये मर्दों के हवाले और मर्दों के सुपुर्द है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह इरशाद फरमाया फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, कि अगर शादी करना चाहते हो तो उन औरतों के औलिया से, उनके घर वालों से इजाजत ले करके शादी करो। घर वालों से और अहल से मुराद यहाँ औरतों के औलिया हैं। गोया कि औरतों के औलिया से इजाजत लिए बगैर अगर निकाह कर रहे हो तो ये निकाह जो है सही नहीं है। तो ये कुरान करीम की चंद आयतें हैं जिनमें निकाह के मामले को मर्दों के सुपुर्द किया गया है। इससे ज्यादा वाज़ेह अल्फाज में हदीसों के अंदर ये मसला मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं कि ला निकाह इल्ला बिवली, कि वली के बगैर निकाह सही नहीं है। ला निकाह इल्ला बिवली, ये सुनन नबी दाऊद की रिवायत है और शेख अलबानी वगैरह ने इसको सही करार दिया है। ला निकाह इल्ला बिवली, कि वली की इजाजत के बगैर, वली के बगैर निकाह सही नहीं है। इसी तरह से एक और रिवायत है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसको रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्युमा इम्राअतिन नकहत बगैर इज़्नि मवालिहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, कि किसी भी औरत जिसने अपने वली की इजाजत के बगैर अपनी शादी कर लिया तो उसका निकाह बातिल है। कोई भी औरत जिसने अपना निकाह अपने वली की इजाजत के बगैर, वली के बगैर कर लिया तो उसका निकाह बातिल है। शरीयत के यहाँ उसके निकाह का कोई एतबार नहीं है, वो निकाह सही नहीं है। इसी तरह से एक और रिवायत है, इसे भी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही ने रिवायत किया है। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़माने जाहिलियत के अंदर निकाह करने का लोगों का जो तरीका था उस तरीके को जिक्र कर रही हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बता रही हैं कि ज़माने जाहिलियत में 4 तरह से निकाह किया जाता था। इस्लाम आने से पहले 4 तरह के निकाह पाए जाते थे। पहली किस्म निकाह की ये थी फा निकाहु मिनहा निकाहुन नास अल-यौम। पहली किस्म निकाह और शादी की ये थी कि जिस तरह से आज इस्लाम आने के बाद मुसलमान निकाह करते हैं इसी तरीके से था। तो मुसलमान निकाह कैसे करते थे वो आगे फरमाती हैं कि यख्तुबुर रजुलु इला रजुले वलियतहु औ इब्नतहु फयुस्दिकुहा सुम्मा यनकिहुहा। तरीका क्या था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में निकाह का कि कोई आदमी किसी आदमी के पास उसकी बच्ची का या जिसका वो वली है शादी का पैगाम भेजता था और फिर महर दे करके वो उससे शादी करता था। तो
अल्लाह के अच्छा, ये जमाने जाहिलियत में होता था शेख? ये अच्छा शेख, ये जमाने जाहिलियत में 4 तरह के निकाह पाए जाते थे। उनमें से एक तरीका यही था जो इस्लाम का तरीका था। वो हदीस लंबी है, उसमें फिर निकाह के जो बाकी 3 तरीके हैं जमाने जाहिलियत के, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन तीनों तरीकों को भी बयान फरमाया है। और आखिर में उन्होंने कहा है कि जो पहला तरीका था इस्लाम ने उसी को बाकी रखा और बाकी जो 3 तरीके थे उसको खत्म कर दिया। वो बाकी 3 तरीके बहुत ही घिनौने हैं जो आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है निकाह इस्तिब्दा। निकाह इस्तिब्दा का मतलब कोई मर्द अपनी बीवी को किसी दूसरे के पास भेज देता था जो है, ताकि उस दूसरे वाले मर्द से उसको हमल हो जाए। ये घिनौनी शक्ल भी मौजूद थी। इसी तरह से एक ही औरत से कई कई लोग एक साथ में शादी करते थे, ये तरीका भी मौजूद था। तो बहरहाल यहाँ जो जिस बात को हम बताना चाहते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में निकाह का तरीका बता रही हैं कि तरीका ये था कि आदमी पैगाम देता था लड़की के वली को, और फिर वो पैगाम जब मुकम्मल होता था तो वो शादी करता था। तो ऐसा नहीं कि वली को साइड लाइन करके औरत की शादी की जाती थी, बल्कि वली की इजाजत के बगैर और वली की रजामंदी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शादियां हुआ करती थी, और यही अहद नबवी का तरीका था। इसी तरह से एक और रिवायत सुनिए, ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असर है। वो फरमाते हैं कि ला तुनकिहुल मरअतु नफ्सहा, कि कोई औरत खुद की शादी खुद से नहीं करेगी। फ़इन्न ज़ानियता तुनकिहु नफ्सहा, अगर कोई औरत खुद से अपनी शादी कर लेती है वली को साइड करके, तो वो क्या है? वो जानिया है। ये कितनी खतरनाक बात है। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये बयान है। इसके अलावा मुतअद्दिद सहाबे किराम हैं जिनका असर मौजूद है कि वली की इजाजत के बगैर निकाह सही नहीं है। इब्नुल मुंदिर वगैरह ने इस बात पर सहाबा का इजमा नकल किया है कि वली की इजाजत के बगैर औरत का शादी करना ये जायज नहीं है, वो निकाह सही नहीं है। अगर कोई औरत इस तरह शादी कर लेती है तो वो, अगर उसे इल्म है, जानबूझ करके ऐसा करती है, तब तो वो गुनहगार है। और अगर उसने जहालत में ऐसा किया है तो जैसे ही उसे पता चलेगा फौरन उन दोनों मियां बीवी के दरमियान जुदाई करा दी जाएगी, और उसके बाद अगर वो दोनों चाहते हैं तो फिर वली की रजामंदी के साथ दोबारा वो शादी होगी। तो ये मसला मौजूदा जमाने में बहुत कसरत से पाया जाता है। कोर्ट मैरिज करना या भाग करके, घरों से भाग करके, माँ बाप से भाग करके और छुप के शादी कर लेना, ये बहुत ज्यादा आम है, खास तौर से बड़े शहरों में। तो वो औरतें या वो लड़कियां जो ऐसा करती हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि आपके इस अमल को शरीयत में कोई एतबार हासिल नहीं है। वो शादी मोतबर है ही नहीं। आप शादी क्यों कर रही है? कोई फायदा नहीं है। उस शादी का हमारी शरीयत में कोई एतबार नहीं है जो वली की इजाजत के बगैर किया जाए। और एक बात यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि वली कौन है। इसमें भी बहुत लंबी चौड़ी तफसील है। मुख्तसर तौर से आप ये जानें कि वली जो है किसी औरत के, किसी लड़की के जो औलिया हैं वो कई हैं, लेकिन उनकी एक तरतीब है कि पहले कौन वली होगा, अगर वो नहीं है तो कौन होगा, वो नहीं है तो कौन होगा, उनकी पूरी तरतीब है। तो सबसे पहले किसी लड़की का वली उसका बाप होगा, और उसका मुस्लिम बाप उसका वली होगा। वली होने के लिए इस्लाम ये शर्त है, यानी कोई गैर मुस्लिम बाप किसी मुस्लिम लड़की का वली नहीं हो सकता। तो बाप पहले वली होगा। अगर बाप मौजूद नहीं है, दादा है, परदादा है, या आगे आप जाते जाएं, तो वो वली होंगे बाप की अदम मौजूदगी में। अगर दादा भी नहीं है तो उस लड़की का बेटा वली होगा। बेटा, ऐसा हो सकता है कि किसी औरत के पास उसका बेटा हो और वो सिन्ने रुश्द को पहुंच गया हो, तो वो भी उसका वली हो सकता है, लेकिन जब बाप और दादा मौजूद ना हो तब। और अगर बेटा भी नहीं है, सिन्ने रुश्द या सिन्ने बुलूगत?
नहीं, सिन्ने रुश्द। सिन्ने रुश्द का मतलब ये है, रुश्द का मतलब होता है कि आदमी मामला फहम हो जाए, मामलात को समझने लगे, चीजों में तसर्रुफात करने की उसके पास इस्तिताअत आ जाए, उसको रशीद बोलते हैं। रशीद ये सफीह की जमा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी बालिग हो जाए और वो उसके अंदर रुश्द ना हो, तो रुश्द ये जरूरी है जी। तो अगर बेटा नहीं है तो बेटे के बाद नंबर आता है भाई का, अगर भाई नहीं है तो भाई के बाद भतीजे का नंबर आता है, फिर उसके बेटों का आगे फिर नस्ल में चले जाएं। अगर भतीजे नहीं है तो फिर चचा का नंबर आता है, चचा नहीं है तो फिर चचा के बेटे का नंबर आता है। तो ये औलिया की तरतीब है, और इस तरतीब का मतलब ये है कि जो ऊपर है पहले वो मुस्तहिक है वली बनने का, अगर वो मौजूद नहीं है तो विलायत मुंतकिल हो जाएगी दूसरे की तरफ ऑटोमेटिक। गोया कि अगर कोई करीबी वली है, बाप मौजूद है, बाप की मौजूदगी में अगर भाई ने जाकर के निकाह करवा दिया तो निकाह सही नहीं है, क्योंकि बाप मौजूद है, उसकी विलायत का हक जो है उसे है। तो खुलासा ये है आज की गुफ्तगू का कि जो औरतें, जो लड़कियां इस तरह की शादियां करती हैं, उनकी शादी का शरीयत की निगाह में कोई एतबार नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो शादी सही नहीं है। अगर किसी ने ऐसा कर लिया हो तो उसे तौबा करना चाहिए और फौरन इससे रुजू कर लेना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए। अब उसके बाद अगर वली राजी हो जाता है, जो भी उसका वली है, अगर वो राजी हो जाता है तो फिर वो दोबारा उसकी रजामंदी से वो शादी कर सकती है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसे समझना चाहिए कि वो हराम कारी कर रही है, वो हराम में मुब्तला है। जी शेख हाशिम। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। बहुत अहम गुफ्तगू आपने रखी है लोगों के सामने। आज के समाज को अगर हम देखेंगे तो इसी लिहाज से लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और क्या क्या न जाने कैसे कैसे गुल खिला रहे हैं। और अपने माँ बाप को, जो माँ बाप एक बच्चे को परवरिश करते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनका एक ख्वाब होता है अपने बच्चे की तरक्की देखने के लिए, अपने बच्चे की शादी देखने के लिए, लोग ना जाने अपनी झूठी मोहब्बत में, झूठी चीजों में आ करके अपने माँ बाप को रौंद करके निकल जाते हैं और सामने ला करके खड़ा करते हैं कि मैंने तो फलां से शादी कर लिया है, कोर्ट मैरिज कर लिया है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम घर से निकल करके चले जाएंगे। तो अब आप जरा सोचें, मेरी बहनें, आप लोग ये जरा सोच करके देखें, यही चीज अगर आपके माँ बाप किस किस तकलीफ से गुजरते होंगे कि उनके बच्चे जब कुछ बड़े हो गए, कुछ सिन्ने रुश्द को पहुंच गए कि वो कुछ चीजों को तमीज कर सकें, सही और गलत का फैसला कर सकें, वो बच्चे इतना जल्द ही अपने माँ बाप को रौंदते हुए चले जाएं। उनको तकलीफ नहीं होती होगी? क्या उनको ये एहसास नहीं होता होगा कि हमारे ये बच्चे जिनकी मैं तरक्की देखना चाहता था, किस तरीके से क्या क्या मामलात करने थे मुझे, वो अपनी जिंदगी की पूरी प्लानिंग करके रखता है एक इंसान, उस सारी चीजों पर आपने पर्दा डालते हुए, सारी चीजों को तोड़ते हुए और सारी की सारी हदों को फलांग करके जा करके किसी एक ऐसे लड़के से जो तो ना, जिसके बारे में ना आपको सही कुछ पता है, ना उसके खानदान का सही से पता है, ना कुछ मामलात पता होते हैं, आप जा करके मोहब्बत में, झूठी मोहब्बत, कई दफा बसा औकात मामला ऐसे आते हैं कि पूरी की पूरी झूठी मोहब्बत होती है, उसमें ना जाने कितने झूठ होते हैं, ना जाने कैसे कैसे धोखे और होते हैं। अगर उसको किसी मामला फहम इंसान के सामने रखा जाता तो पहले दिन से इंसान बता देता कि इस मामले में कोई सच्चाई नहीं थी, कोई सफाई नहीं थी, बल्कि चीटिंग थी, इसमें घर से लड़की धोखा खा गई। तो बहुत सारे लोगों को इससे धोखा दिया जाता है। तो मेरी माँ और बहनों, जो भी हमारी बहनें ये देख रही हैं प्रोग्राम, वो इस बात को होश के नाखून लें कि जो लोग झूठी मोहब्बत का दावा करते हैं वो बहुत ही धोखेबाज होते हैं। अगर उनको आपसे मोहब्बत होती है, आपसे अगर वो सच्चाई के बेस पर होता तो आपके घर वालों को रिश्ता भेजते और उनके जरिए से रिश्ता करने की कोशिश करते। तो आप लोग बगैर वली के, बगैर किसी के इजाजत के, बगैर किसी बड़ों को इन्वॉल्व किए हुए ऐसा रिश्ता ना करें। और कोर्ट मैरिज का शादी करना, शेख ने बताया कि वो जायज भी नहीं होगी। तो आइए हम अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पास जुड़े हैं अब्दुल कादिर भाई। अगर सुन पा रहे हैं प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अब्दुल कादिर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर वही हजरत सवाल था हाइब्रिड डिपॉजिट वाला। अच्छा, हाइब्रिड डिपॉजिट का।
जी 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 बताना आप मुनासिब समझेंगे। जी, मुख्तसर अंदाज में जी हैवी डिपॉजिट में होता क्या है कि आप कोई घर या कोई मकान, कोई दुकान आप किराए पर लेते हैं और जो मार्केट वैल्यू है उस घर के या उस मकान के किराए की जो मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू से बहुत कम किराए पर आपका एग्रीमेंट होता है। जैसे फर्ज कीजिए मार्केट वैल्यू उसकी 20,000 है, मार्केट वैल्यू उसकी 20,000 है, 20,000 रुपया महीना। लेकिन जो उसका मालिक है वो आपसे कहता है कि ऐसा है कि आप मुझे 2,000 रुपया महीना देना किराया इसका, मैं सिर्फ 2,000 रुपया महीना आपसे लूंगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप जब ये मामला मुझसे करेंगे तो आप मेरे पास 50 लाख रुपया डिपॉजिट रखिए, आप मेरे पास 50 लाख रुपया डिपॉजिट रखेंगे और महीने का किराया आप 20,000 के बजाय आप 2,000 रुपया महीना देंगे। उसके बाद वो 2,000 रुपया महीना वो किराया देता रहता है। जब उस मकान को छोड़ना चाहेगा, उस मकान को छोड़ेगा तो जो 50 लाख रुपया उसने डिपॉजिट में रखा है वो उसे वापस मिल जाएगा, और वो जो 50 लाख रुपया उसने रखा है मकान मालिक के पास, वो उस 50 लाख रुपए को वो इस्तेमाल करेगा, अपने इस्तेमाल में लाएगा। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, सबसे मेन पॉइंट जिसको समझ करके आप मामले को समझ सकते हैं, वो ये है कि ये जो 50,000 रुपया आपने उसके 50 लाख रुपया जो आपने उसके पास डिपॉजिट रखा है, उस रुपए की हैसियत क्या है? भाई किराया तो आप दे ही रहे हो अलग से, तो ये जो 50 लाख आपने उसको डिपॉजिट दिया है उसकी हैसियत क्या है? दरअसल उसकी हैसियत जो है कर्ज की है, क्योंकि आप उसको जमानत नहीं कह सकते, आप उसको चाहे डिपॉजिट कहो या कोई भी नाम दो, नाम देने से किसी चीज की सच्चाई और हकीकत नहीं बदल जाती है। आप जी उसको कोई भी नाम दो, वो असल में कर्ज है। कर्ज क्यों है, डिपॉजिट क्यों नहीं है? क्योंकि जो डिपॉजिट होता है उसको इस्तेमाल नहीं करना है। डिपॉजिट को जिसने डिपॉजिट अदा किया है उसकी इजाजत के बगैर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और जिसने डिपॉजिट जमा किया है यहां पर उसकी मर्जी का कोई दखल नहीं है। वो चाहे उसकी मर्जी हो या मर्जी ना हो, वो जो मकान का मालिक है आपके डिपॉजिट को इस्तेमाल करेगा, वो लाकर में बंद करके नहीं रखेगा। जी तो जबकि डिपॉजिट में क्या होता है, या जिसको हम रहन कहते हैं, जमानत कहते हैं, उसमें ये होता है कि जिसने डिपॉजिट जमा किया है अगर वो अपनी मुकम्मल रजामंदी से आपको इजाजत दे तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और जब आपको इजाजत दे देगा तो आपका इस्तेमाल करना जायज होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि फर्ज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो आदमी डिपॉजिट जमा कर रहा है वो कहे कि ठीक है भाई मैं आपको 50 लाख तो दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि आप उसको लाकर में रखे रहेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप ये कह रहे हो कि वो बतौरे जमानत है तो भाई लाकर में रखे रहो। अगर आपके घर के साथ मैंने कुछ खुर्द बुर्द किया, कोई नुकसान पहुंचाया, तो उसी में से काट लेना। अगर मैं भाग गया किराया देने से पहले तो उसी में से काट लेना। अगर आपका मकसद डिपॉजिट है तो वो क्या वो कबूल करेगा? कभी नहीं कबूल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिपॉजिट जमा करने वाले के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, और जब ऑप्शन नहीं है तो मर्जी कहाँ हुई? तो फिर मर्जी नहीं हुई। मर्जी उस वक्त होती है जब आपके पास ऑप्शन हो, जब आपको मजबूर कर दिया जाए, उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि वो मर्जी है। तो गोया कि वो डिपॉजिट की रकम मकान का मालिक आपकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल कर रहा है, और जो चीज बगैर इजाजत के इस्तेमाल की जाए वो कर्ज होती है। तो वो जो डिपॉजिट आपने दिया है, कर्ज में क्या होता है? कर्ज में ये होता है कि एक रकम मैं आपको दूंगा, आप ले जाओगे, मालिक हो जाओगे उसको इस्तेमाल करोगे, जब उसकी मुद्दत होगी तो आप मुझे वापस करोगे। तो यही तो होता है डिपॉजिट में। तो इसका मतलब वो जो डिपॉजिट आपने जमा किया है वो कर्ज है, वो मकान मालिक उसको इस्तेमाल करेगा, उससे फायदा उठाएगा,
اور جب اس کا ٹائم آ جائے گا آپ گھر واپس کرو گے تو آپ کو ڈپوزٹ کی رقم واپس کر دے گا، اور یہ قرض ہے۔ اب آگے اس جی کے آگے دیکھتے ہیں، اب آپ نے اس کو قرض دیا 50 لاکھ روپیہ، اب اس قرض کے بدلے میں وہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ اس قرض کے بدلے میں وہ آپ کا کرایہ اس نے کم کیا ہوا ہے۔ جو کرایہ جی 20,000 روپیہ مہینہ تھا اس نے 2,000 روپیہ مہینہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ ہر مہینے آپ کو 18,000 فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کس کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے؟ اسی قرض کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ قرض کی وجہ سے جو اور کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس قرض کی وجہ سے قرض دینے والے کو فائدہ ہو وہ قرض کیا ہے؟ سود ہے۔ اس میں اور بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات میں جائیں گے تو پورا گھنٹہ نکل جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ہیوی ڈپوزٹ ہے وہ سراسر سود کی ایک شکل ہے، وہ سود کے لیے ایک ہیلا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ جی عبدالقادر بھائی، امید ہے کہ آپ جی کو جواب مل گیا۔ جی، لیکن یہی سوال تو بنتا ہے، جیسے 50 لاکھ یا 40 لاکھ آدمی دیا ہے اس کو، تو وہ تو استعمال کرے گا، لیا تو کرے گا، اگر وہی چیز دوسری جگہ بھی تو لگا کے وہ کما سکتا ہے نا۔ دیکھیے ہاں سنیے، بالکل آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ ہے اور آپ نے پوچھ لیا، بہت اچھا کیا۔ سنیے، آواز آ رہی ہے آپ کے پیچھے سے۔ دیکھیے میرے پاس پیسہ ہے، میں اس پیسے سے تجارت کروں، کاروبار کروں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں کاروبار کروں گا، کبھی مجھے فائدہ ہوگا، کبھی مجھے نقصان ہوگا، یہ کاروبار ہے، جی ٹھیک ہے، اس کو جی تجارت کہتے ہیں۔ جی اور جب وہی پیسہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں تو یہ کاروبار نہیں ہے، قرض کاروبار نہیں ہے، قرض احسان ہے۔ قرض جو ہے احسان ہے۔ ہماری شریعت نے قرض دینے کے لیے کیوں کہا ہے؟ احسان کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے۔ تو اور اس قرض میں یہ نقصان کچھ ہونے تجارت والا نہیں نہیں ہے، ہے۔ جی قرض میں نقصان نہیں ہو، تو یہ احسان ہے جس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا، اور باقی آپ کہیں اور لگاتے ہیں تو وہ تجارت ہے، اور تجارت تو آپ کا مسئلہ ہے، آپ تجارت کرو گے، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا آپ کا، لیکن قرض یہ تجارت نہیں ہے۔ اس لیے قرض کو شریعت نے احسان کے لیے رکھا ہے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ جی جی، عبدالقادر بھائی، لیکن اگر اکثر جو دیکھا جاتا ہے، آپ کی بات تو میں سمجھ گیا، صحیح ہے، پھر لیکن تھوڑا سا یہ جو ڈاؤٹ ہے کہ آدمی آپ کو میں دے دیا 10 لاکھ مدد کے طور پہ آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں آپ بولے میں 6 مہینے میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا، سال بھر میں ریٹرن کر دوں گا، وہ سال پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں ریٹرن نہیں کرتا، اگر اس کا کچھ لاس نہیں ہوتا ہے، جب لاس ہوتا ہے تو جلدی ریٹرن کرتا ہے۔ آپ یہ بتائیے عبدالقادر بھائی، جب آپ کسی کو آدمی کو قرض دیتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے اس کی مدد کرنا، اور اس کے بعد میں جو ہے ٹائم سے ہم کو پھر ریٹرن بھی مل جائے، جو ایک مطلب وہ ہاں وعدہ بالکل ہوتا ہے اس کے بالکل، بعد مل جائے آپ ریٹرن۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا مقصد ہوتا ہے اس کی مدد کرنا، اس کی پریشانی میں ہاتھ بٹانا، اس کے ساتھ احسان کرنا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ آپ کا مقصد فائدہ اٹھانا نہیں ہوتا ہے نا؟ جی اور آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے 1 سال کے لیے اگر اس کو قرض دیا ہے تو آدمی 1 سال میں واپس کر دے، تو آپ نے تو اپنا کام کر دیا، اس کے ساتھ احسان کر دیا، آپ کا اپنا کام ہو گیا، اب جو ہے گیند اس کے پالے میں چلا گیا، اب اس کا جس طرح آپ نے اس کی مدد کی ہے، احسان کیا ہے، اب اس کا فرض ہے کہ وہ ٹائم سے پیسہ واپس کر دے۔ اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو ٹائم سے واپس کر دے، اگر وہ ٹائم سے واپس نہیں کر رہا ہے استطاعت ہونے کے باوجود بھی، تو وہ گنہگار ہے، جیسا کہ متعدد دلیلوں کے اندر یہ مطل الغنی ظلم۔ اگر کوئی آدمی قرضدار ہے اور وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی ٹال مٹول کر رہا ہے، واپس نہیں کر رہا ہے قرضہ، تو یہ ظلم کر رہا ہے، وہ گنہگار ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی حقیقت میں قرض لیا، اس کے بعد وہ مفلس ہو گیا،
ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے قرض لیا, اب جب ٹائم ہوا تو مجھے لاس ہو گیا بزنس میں, میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں. اب یہاں پر شریعت آپ کو پھر کہہ رہی ہے کہ آپ تھوڑا پھر آگے آئیے, آپ آگے آئیے, تھوڑا سا اس پر اور احسان کیجیے. قرآن کریم کی کیا آیت ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اگر جس نے قرض لیا ہے وہ تنگ دست ہو جائے تو اس کو مہلت دیا جائے گا, اس کو مہلت دیا جائے گا یہاں تک کہ پھر وہ اس کے پاس مال آ جائے اور میسر ہو جائے, وہ آپ کو واپس کر دے. تو جس طرح آپ نے پہلے احسان کیا تھا, آپ کو تھوڑا سا احسان کرنے کے لیے شریعت اور کہہ رہی ہے. لیکن جو سامنے والا آدمی ہے, جس طرح سے آپ آگے بڑھ کر کے آپ نے اس کی مدد کی ہے, اس کا بھی فرض ہے کہ وہ ٹائم سے واپس کر دے. اگر وہ ٹائم سے واپس نہیں کر رہا ہے مالدار ہونے کے باوجود بھی, تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے, آپ نے تو اپنا کام کیا. اب وہ اپنا کام کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے تو آپ کا کیا قصور ہے اس میں, وہ اس کا گناہ اس پر ہوگا. لیکن قرض کو یہ بات دماغ میں بٹھا لیجئے کہ قرض جو ہے مادی فائدے کی نگاہ سے شریعت نے قرض کو نہیں دیکھا ہے. یہی فرق ہے. اسی بات کو اگر آپ سمجھ پائیں گے تو موجودہ زمانے میں جو قرض کا سسٹم ہے اس کے درمیان اور ہماری شریعت میں جو قرض کا سسٹم ہے, دونوں کے دیکھنے میں اور نظریے میں یہی فرق ہے کہ موجودہ زمانے میں آدمی جو بنیا قرض دیتا ہے کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ آپ کا خون چوسے اپنا مادی فائدے کے لیے. جبکہ شریعت میں قرض یہ تجارت نہیں ہے, مادی فائدے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک طور سے احسان ہے. جس طرح سماج اور معاشرے میں ہم مختلف شکلوں سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اور ہماری شریعت نے کہا بھی ہے تعاونوا علی البر والتقوی, دوسروں کی مدد کرو, تمام انسانیت کی مدد کرو, یہ جگہ جگہ ہماری شریعت میں کہا گیا ہے کہ نہیں؟ اور اب مدد کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی محتاج ہے تو اس کو قرض دو, قرض تجارت نہیں ہے. تو جو دیکھنے کا نظریہ ہے قرض کو, اسی نظریے میں ہی فرق ہے. موجودہ زمانے کا نظریہ ہے کہ قرض جو ہے کمانے کے لیے ہے, ہماری شریعت کا نظریہ ہے کہ قرض مدد کرنے کے لیے ہے. جب اسی پوائنٹ کو آپ سمجھ پائیں گے تو بات آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گی. جی عبد القادر بھائی, امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. جی جی ٹھیک ٹھیک. شکراً, جزاک اللہ خیر. اگر کوئی ڈاؤٹ رہا تو آپ نیکسٹ اسٹریم میں انشاءاللہ پھر آئیں اور اپنے ڈاؤٹ کو رکھیں گے, شیخ اس کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. میں آفتاب خان کو ایڈ کر رہا ہوں, اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں شیخ, پہلے تو آپ دونوں کو جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آپ کو بہت اچھا یہ پروگرام چل رہا ہے. شیخ دو سوال تھے میرے. ایک تو سوال یہ تھا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی, تو میں نے ایسا سنا ہوں کہ سورہ احقاف آیات نمبر 15 اور 16 میں آیا ہے کہ 40 سال کی عمر میں انسان کی جو عقل ہوتی ہے وہ بہت پختہ ہو جاتی ہے. تو کیا یہی وہ حکمت تھی کہ جس کی بنا پر 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ پہلا سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ ایک عام انسان ہے, تو کیا وہ ڈاکٹر اسرار احمد, ابو العلا مودودی یا اسحاق جھالوی جیسے لوگوں کے پروگرام کے ذریعے دین کی باتیں سیکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے مطلب سیکھنا صحیح رہے گا؟ یہ دو سوال ہیں شیخ. شیخ ہاشم, پہلے تو سورہ احقاف اگر آپ شاملہ میں آپ سورہ احقاف اگر کھول سکتے ہوں. میں سمجھ گیا شیخ. سوال اصل میں یہ ہے, وہ جو ہے نمبر ہے 15 میرا خیال ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمْلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلَهُ فِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة. یہاں پر جو آیت ہے, اسی آیت کے پس منظر میں وہ سوال کیا گیا. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت کیوں دی 40 سال کی عمر میں؟ مجھے اس کی حکمت کے سلسلے میں منصوص طریقے سے کوئی دلیل نہیں معلوم ہے کہ کسی آیت میں یا کسی حدیث میں یہ کہا گیا ہو کہ اس وجہ سے 40 سال میں دی گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان 40 کو پہنچنے کے بعد اس کے اندر پختگی آ جاتی ہے, اس کے فہم و فراست کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی کیا حکمتیں ہیں نبوت 40 سال کی عمر میں دینے کے لیے, یہ اللہ رب العالمین جانے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں حکمت ہے. اللہ کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے.
अगर हम 40 साल को कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में इसलिए दी गई कि उससे पहले इंसान की अक्ल पुख्ता नहीं होती है, तो फिर दूसरे जो अंबिया हैं, अगर कोई नबी ऐसा मिल गया जिसको 40 साल से पहले नबूवत दी गई थी, तो फिर आप वहां क्या कहेंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अगर कोई जी शेख हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। अगर कोई दलील आपके पास हो नस से, तब तो आप ये हिकमत बयान करें, वरना अपनी तरफ से ये हिकमत बयान ना करें। अलबत्ता ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला का कोई भी अमल हिकमत से खाली नहीं है। कोई हिकमत है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में नबूवत मिली। दूसरा सवाल आपका है, बात शख्सियात का आपने नाम लिया, जो कि हमारे प्रोग्राम जो पॉलिसी है उसके खिलाफ है। हम लोग नाम लेकर के कोशिश करते हैं कि बात ना करें जी। लेकिन देखिए, मैं एक जनरल बात आपको कहूंगा कि अगर आपको सुनना है, आपको पढ़ना है, आपको किसी से सीखना है, तो आप जो मोतबर उलमा हैं, मोतबर उलमा जो मोतबर हैं उम्मत के अंदर, जो किताब और सुन्नत को फॉलो करते हैं, जिनके पास इस तरह के शुबहात नहीं हैं, आप उनको सुने। जो मोतबर सलफी उलमा हैं, जो खालिस किताब और सुन्नत की रोशनी में बात करते हैं, आप उनको सुने। आप इधर उधर के लोगों का ना सुने। बहुत सारे लोग इस जमाने में आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अकायद में इनहिराफ है। आपने मौदूदी साहब की बात की, क्योंकि आपने नाम ले ही लिया है। मौदूदी साहब के बारे में बहुत सारे मसाइल हैं मौदूदी साहब के अंदर। मौदूदी साहब का वो सारे मसाइल में हम जाना नहीं चाहते हैं। सहाबे किराम के बारे में उन्होंने उम्मत को क्या दिया है वो सब जानते हैं। मौजूदा जमाने में सहाबे किराम पर जबान दराजी करना, सहाबे किराम के बारे में गुस्ताखियां करना, उन पर कलाम करना, मेरे ख्याल से इसकी इब्तिदा मौदूदी साहब ने जिस जोरों शोर से किया है और ये जिस मकाम तक इसको उन्होंने पहुंचाया है, वो शायद उससे पहले नहीं हुआ था। सहाबे किराम के बारे में जबान दराजी करना या उनके बारे में गुस्ताखी करना और उनकी सकाहत को, बड़े बड़े किबार सहाबा की सकाहत को मजरूह कर देना, इसका सेहरा मौदूदी साहब के सर जाता है। और उसका नतीजा मौजूदा जमाने में और मौजूदा जमाने के नौजवानों में किस शक्ल में उसका नतीजा आ रहा है, वो हम और आप देख रहे हैं। इसलिए आप मोतबर उलमा को सुने। जी शेख, अभी 2-3 दिन पहले ही एक स्ट्रीम हुई थी हमारे यहाँ और उसमें किसी को हमने शरीक किया था। बहरहाल मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उस फिक्र में ये सब चीजें पाई गई कि उलमा बात नहीं करते, उलमा पे तनकीस करना, वो सारी चीजें उसमें आई थी। तो उससे महसूस हुआ था कि ये किन किताबों को फॉलो करते हैं, किन किताबों से इस्तेफादा करते हैं, सारी चीजें। तो पता चला कि वो मौदूदी साहब की किताब और दीगर जो बड़े बड़े तहरीकी ज़हनियत के रखने वाले लोग हैं उनसे इस्तेफादा करते हैं, इसलिए उनके ये सब चीजें आती हैं। तो बहरहाल शेख आपने अच्छा जवाब दिया, बारकल्लाहु फीक। मुझे उम्मीद है कि आफ्ताब भाई को जवाब मिल गया होगा। अब मैं दूसरे को ऐड कर रहा हूँ। आयशा जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करो और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आवाज आ रही है। अभी जैसे सर मौलाना ने बोला था कि जिसके वली नहीं होते हैं तो उनकी शादी जायज नहीं है बोल के, जो अपने वली से पूछ के नहीं करते हैं बोल के। तो आज से 16 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मैं दीन में आई हूँ 16 साल पहले। तो सबसे पहले मैंने दीन कबूल किया था। उसके बाद में मौलाना ने वहीं पे जो शादी करवाते हैं, मस्जिद से आते हैं, उन्होंने पूछा था दीन के बारे में। फिर मैंने कबूल किया अपनी मर्जी से। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि आपके वली कौन बनेंगे बोल के वहां पे। तो मैंने बोला मैं तो कुछ जान नहीं रही थी उस टाइम। तो मेरे शौहर के जो बड़े भाई हैं उनके एक दोस्त ने बोला कि मैं इनका वली बनूंगा बोल के। तो वो मेरे वली बने थे उस टाइम में। तो उनके वली बनने की वजह से मेरी शादी हुई थी। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि मेरी शादी ठीक है कि नहीं है करके, क्योंकि मेरे पापा नहीं आए थे उस टाइम। और अभी रिसेंटली मेरे पापा को पता चला है कि मैं दीन में हूँ और मैं खुश हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, सब ठीक चल रहा है बोल के। उस टाइम मेरे पापा की इजाजत नहीं थी, मगर वो कोई और वली बने थे। तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा बताइए कि मैं क्या करूं, बहुत कश्मकश में पड़ गई हूँ मैं।
जी बिल्कुल, آپ کو بالکل بھی کشمکش میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی گفتگو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ اسی وقت اسلام آپ نے قبول کیا تھا, آپ اسلام میں داخل ہوئی تھی, اور میں نے آپ کو جی بتایا کہ اگر کوئی عورت مومنہ ہے تو اس مومنہ عورت کا ولی کوئی غیر مومن آدمی نہیں ہو سکتا ہے, کوئی بھی نہیں. کوئی غیر مومن کسی مومنہ عورت کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کے والد صاحب یا آپ کے بھائی یا جو بھی رشتے دار تھے, اگر وہ اسلام میں نہیں تھے تو آپ کے ولی نہیں ہو سکتے. ولایت کا مسئلہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے, صرف باپ ہونا ولی بننے کے لیے کافی نہیں ہے. مسلمان دیکھیے, ولایت یہ بہت اعلیٰ مقام ہے. کسی انسان کی قربت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ ہے ولایت, اسی لیے تو باپ کو ولی بنایا گیا ہے. اور انسانوں کے درمیان جو سب سے قریبی رشتہ ہے وہ سب سے پہلا رشتہ تو دین کا ہے. تو جی اگر کوئی باپ غیر مسلم ہے تو وہ مومنہ عورت کا ولی نہیں ہو سکتا. تو جب آپ نے اپنی مرضی سے, اپنی چوائس سے آپ نے اسلام قبول کر لیا, اسلام میں داخل ہو گئی, اور کسی مسلمان لڑکے سے آپ شادی کرنا چاہتی ہیں, تو آپ کے گھر والوں میں سے, خاندان والوں میں سے کوئی آپ کا ولی نہیں بن سکتا. اب ظاہر ہے اس وقت تو آپ کا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے ولی بننے کے لیے, سارے لوگ غیر مسلم ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ کسی اسلامی حکومت میں ہوتی تو جو وہاں کا حاکم ہوتا وہ ولی ہوتا آپ کا. ایک جی حدیث میں ہے السلطان ولی من لا ولی لہ, کہ جس کا جی کوئی ولی نہیں ہے تو حاکم وقت اس کا ولی ہوگا. لیکن چونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں, یہاں پہ ایسا کوئی نظام نہیں ہے, تو ایسی صورت میں جہاں پہ آپ ہیں وہاں اس علاقے کا اگر کوئی سرکردہ آدمی ہے, یا اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو کسی مسجد کا امام یا کوئی بھی سماج سے کوئی بڑا آدمی جو معتبر شخصیت ہو, وہ سامنے آ کر کے آپ کا ولی بن سکتا ہے, آپ کی شادی کرا سکتا ہے. آپ نے کہا کہ میرے جن سے شادی ہونے والی تھی ان کے بھائی آگے آئے, انہوں نے کہا میں ولی بن کر کے آپ کی شادی کراؤں گا, تو آپ کی شادی ہو گئی, اس میں کوئی اشکال نہیں. آپ اپنے دماغ میں کوئی وسوسہ نہیں پالیے, آپ کو بالکل بھی تردد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ قابل مبارکباد ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی اور آپ کو ہدایت دی, اور آپ کی شادی جی مکمل طور سے صحیح ہے, اس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے. الحمدللہ. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ بہن عائشہ کو جواب مل گیا ہوگا. جی بہن, آپ کچھ بول رہے ہیں تو انمیوٹ کر کے بولیں, آپ میوٹ ہیں. امید ہے کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا. جب تک میں صوفیہ حسین کو ایڈ کر رہا ہوں, اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام میرا ورحمۃ اللہ سوال یہ تھا وبرکاتہ. نکاح کہ کئی بار معاشرے میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اگر لڑکی یا لڑکی کے گھر والے دیندار بھی ہوتے ہیں, بٹ لڑکی کی شادیاں اکثر ایسے گھروں میں کرواتے ہیں جہاں پہ شرک وغیرہ بدعات ساری عام ہوتی ہے, اور گھر والے مطلب شرک نہیں کر رہے ہوتے, بٹ شادیاں ہمیشہ لڑکیوں کی یا لڑکوں کی غلط جگہ کرواتے ہیں جہاں پہ شرک وغیرہ ہو رہا ہے ساری چیزیں. اب ایسی کنڈیشن میں لڑکا اور لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کی مطلب فرما برداری کرتے ہوئے نکاح کرنا چاہیے کیا؟ یہاں پہ میں دو باتیں کہوں گا. ایک بات جی تو گھر والوں سے کہوں گا, دوسری بات بچوں سے. گھر والوں سے کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن مسئول رعیتہ. عن رعیتہ. ہر آدمی نگہبان ہے, سرپرست ہے, نگراں ہے, اور جس کی نگرانی اس کو دی گئی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو باپ بنایا ہے, باپ ہونے کا مقام دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لڑکی کا ولی بنایا ہے, لڑکی کو کہا ہے کہ ولی سے کی مرضی کے بغیر لڑکی شادی نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کو ولی کیوں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر کسی آدمی, جیسے کسی ملک کا وزیر اعظم کسی کو بنایا جاتا ہے تو کیا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ کرسی پر براجمان رہے, بس اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس کو اس لیے دیا جاتا ہے, وہ کرسی دی جاتی ہے کہ وہ ملک کا خیال کرے, ملک کی ترقی کے لیے سوچے, اس کے لیے تگ و دو کرے, اس کے بھلائی کے لیے سوچے. تو کوئی بھی آدمی اگر کسی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کی بھلائی کے لیے سوچنا
ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। और आपको लड़की का बाप बनाया गया है, आपको उसकी विलायत दी गई है, आपको उसका वली बनाया गया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लड़की और लड़की की भलाई के बारे में सोचें। अगर आप भलाई के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, इसका मतलब वली बनने की सलाहियत नहीं है आपके अंदर, बाप बनने की सलाहियत नहीं है आपके अंदर। अगर आप अपनी लड़की के बारे में भला नहीं सोच सकते हैं तो आप कैसे वली हैं? और सबसे बड़ी भलाई ये है कि आप अपनी बच्ची की आखिरत की भलाई सोचिए। दुनिया में तो हो सकता है बात परेशानियां वो झेल ले, लेकिन सबसे पहले आप उसकी आखिरत की भलाई सोचिए। अगर आप अपनी बच्ची का हाथ किसी ऐसे लड़के के हाथ में दे रहे हैं जो दीनदार नहीं है, जो बिदआत में मुब्तला है, शिर्क में मुब्तला है, या इस तरह की बुराइयां हैं उसके अंदर, तो फिर आप खुद अपने बारे में सोचिए कि आप कैसे वली हैं। वली का मतलब ही यही, देखिए वली की हिकमत यही है कि वली जिसका वली है उसकी मसलहत में सोचे, उसकी मसलहत में सोचे, इसीलिए उसको वली बनाया गया है। अब अगर वो ऐसा नहीं सोच रहा है तो गोया कि वो असल मकसद के खिलाफ जा रहा है, वली का जो मकसद है उसके खिलाफ जा रहा है। ये तो वली की बात हुई। अब बच्चियों का मसला जो है, अगर आपके वालिदैन नहीं वालिद, क्योंकि वली वालिद होता है, वालिदा वली नहीं होती है। अगर आपके वली आपकी शादी ऐसी जगह कर रहे हैं जो लोग दीनदार नहीं हैं, उनके अंदर शिर्क व बिदआत हैं, खुराफात हैं, या शिर्क व बिदआत नहीं है लेकिन दीनदारी नहीं है, या आप ऐसे ही पसंद नहीं करती हैं किसी वजह से, तो आपको मुकम्मल इख्तियार है कि आप मना कर दें। अगर लड़की मना कर रही है तो ये नहीं कहा जाएगा कि लड़की माँ बाप की नाफरमान है। यहाँ पे फर्मा बरदारी नाफरमानी का सबूत नहीं है। देखिए, लोग मसाइल को गलत मलत करते हैं। माँ बाप भी बसा औकात बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ इस मसले में इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। देखिए, जो वालिदैन की फर्मा बरदारी है वो कहाँ करनी है? वालिदैन की फर्मा बरदारी के लिए कुछ शुरूत हैं। पहली शर्त तो ये है कि वो किसी मासियत का हुक्म ना दे। दूसरी शर्त ये है कि जिस चीज में वो आपसे फर्मा बरदारी चाह रहे हैं उस चीज में उनकी अपनी कोई जरूरत, अपना कोई फायदा हो। भाई, यहाँ तो आप बच्ची की शादी कर रहे हो, अपनी शादी थोड़ी कर रहे हो। यहाँ आपको बच्ची के फायदे के लिए सोचना, अपने फायदे के लिए नहीं। तो यहाँ पे फर्मा बरदारी का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो बच्ची का मामला है, बच्ची के फायदे या नुकसान का मामला है, आपके फायदे नुकसान का मामला नहीं है। इसलिए यहाँ फर्मा बरदारी और इताअत की बात नहीं आती है। अगर कोई बच्ची अपने माँ बाप के सामने इनकार कर दे रही है कि फला जगह मैं रिश्ता नहीं करना चाहती हूँ, तो उसको हक है, और ये नाफरमानी नहीं है, ये हुकूकुल वालिदैन नहीं है, तो उस बच्ची को हक है कि वो इनकार कर दे। एक तीसरी बात यहाँ बताऊंगा कि अगर कोई वली बगैर किसी सबब के, कोई बगैर किसी शरई सबब के, किसी बगैर मकबूल उज़्र के अगर वो बच्ची का रिश्ता बार बार मना कर रहा है, जैसा कि बाज लोग करते हैं, तो ऐसी सूरत में उसकी विलायत भी साबित हो सकती है। इस मसले पर इंशाअल्लाह हम आगे और भी तफसील से बात करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि ये मसला भी बहुत कसरत से पाया जा रहा है। बहुत इसमें इफरात व तफरीत है। कुछ बच्चियां इस मसले का फायदा उठाती है और कहती है विलायत साबित हो गई, और कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो ब्लैकमेल करते हैं अपने बच्चों को कि मैं तो तुम्हारा वली हूँ, जो चाहूँ वो करूँ। तो ये दोनों बातें गलत हैं, इसमें एतदाल का रास्ता है। इस पर भी हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। आपके सवाल के जवाब में खुलासा ये है कि आपके माँ बाप को आपकी भलाई का सोचना चाहिए। सबसे पहले दुनियावी भलाई, उखरवी भलाई और दुनियावी भलाई। और दूसरी बात ये कि अगर आपको पसंद नहीं है और आप इनकार कर रही हैं तो ये आपका हक है, ये नाफरमानी नहीं है, ये हुकूक नहीं है। अच्छा शेख, बहुत अहम बात आपने कही है। कुछ दीनदार लोगों के दरमियान में ये बात पाई जाती है, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और मामलात दीनी मामलात में करते हैं। वो लोग किसी गैर मसलक, फिरके की बात में नहीं, मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, गैर मसलक लोगों के लड़की से रिश्ता करना चाहते हैं, तो वो क्या करना चाहते हैं? पहले तो उसकी विलायत को फस्ख कर देते हैं, विलायत को खत्म करते हैं, ताकि वो रास्ते हमवार हो सके और आसान हो सके। तो शेख, इस पे एक स्ट्रीम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि सोफिया बहन के सवाल का जवाब हो गया। और हाँ शेख, इसमें एक और सवाल ये था
اسی کے جی تعلق سے، جیسا کہ ایک نے پوری ولی کی کیٹیگریز بتائی ہے، بٹ یہ تو بہت جی عام دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے ولی جو ساری کیٹیگریز میں ہوتے ہیں، یہ اپنی بچیوں کی ویسی جگہ شادی نہیں کرواتے جو دینداری ہوتی ہے، اور اس کنڈیشن میں کوئی بھی گھر کا مرد جو ولی ریڈی ہی نہ ہو ایسی جگہ پہ شادی بچی کی کروانے کے لیے جہاں پہ شرک نہ ہو رہا ہو، دینداری نہ ہو، تو ایسی صورت میں لڑکی یا پھر جو بھی لڑکے وغیرہ، لڑکوں کا تو معاملہ نہیں ہے، بٹ لڑکیوں کو کیا اسٹیپ لینا چاہیے پھر؟ آپ انشاءاللہ انشاءاللہ شیخ آپ کے ہمارے اگلے اگلے اسٹریم میں اگلے آئیں، جی جی اگلے انشاءاللہ اسٹریم میں یا اس کے بعد والے اسٹریم میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی ضرور جی شیخ، اس پہ آپ بہت بہت تفصیل یہ سے بہت جواب سینسیٹیو دیجیے مسئلہ گا۔ ہے، دیکھیے یہ بہت جی سینسیٹیو مسئلہ ہے، اس پر اگر ہم 2 لائن میں بات کیے اور کسی کے دماغ میں کوئی غلط فہمی باقی رہ گئی تو پھر وہ بجائے صحیح بات سمجھنے کے وہ اس جی کا الٹا مطلب سمجھ لے گا، اس لیے ہم اس پر انشاءاللہ مستقل بات کریں گے۔ جی شیخ، جی جزاک جزاک اللہ اللہ خیر، خیر، بہت امید ہے تفصیل کہ سے بہن بات کو کری۔ جواب مل رہا ہوگا۔ یہ بہت عام دکھتا ہے، بٹ بہت ساری لڑکیاں اس وجہ سے فیس کرتی ہے کہ دینداری ان کو چھوڑنی پڑتی ہے۔ اوکے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اسٹریم میں ہم انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں سمرین ملک جی کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں۔ سمرین ملک جی، مجھے لگتا ہے السلام ان تک علیکم۔ میری آواز نہیں پہنچ رہی۔ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں پہلے میں سوال پوچھ لیتی ہوں پھر بولوں گی، ٹھیک ہے؟ جی اوکے۔ آپ کا سوال بتائیں۔ تو میں نے ایسا سنا تھا کہ جو اہل حدیث لوگ کا یہ عقیدہ رہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہے، تو اس پہ تھوڑا میرے کو قرآن کا کوئی یہ آیت وغیرہ یا حدیث کا کچھ دلیل مل سکتی ہے؟ بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھیں گے آپ تو آپ کو بہت ساری دلیلیں ملیں گی۔ قرآن کریم کا جہاں پہ بات ہے، قرآن کریم کی آیت ہے أَفَإِن مِتَّ أَوْ قُتِلْتَ، قرآن کریم کی آیت مکمل پیش کریں شیخ ہاشم قرآن سے۔ اسی ایک طرح تو ایک دلیل میں آیت یہ ہے جی شیخ میں إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ مرنے والے ہیں اور سارے لوگ مرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے میں تو آپ کو اس مرنے سے کا بھی مطلب یہ زیادہ، نہیں ہوتا نا کہ سنیے مردہ ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں ہمیں، مرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ بتا دیں، ہم ہماری معلومات میں اضافہ کریں۔ مطلب وہ پردہ کر لیے دنیا سے، بس اتنا پتا ہے، لیکن مردہ تو کہنا صحیح نہیں ٹھیک ہوگا ہے، نا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، جب وفات کی خبر آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو ان کا ریئیکشن کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے، وہ جذبات میں آ گئے کیونکہ اس طرح سے ایموشنلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹچ تھے، وہ جذبات میں آ گئے اور کہا انہوں نے کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبہ وہ بہت لمبا ہے، بہت معروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جو تم میں سے اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ جو نبی پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے وہ جان لیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، مجھے اس کے بارے میں ایسے لگا کہ مجھے خبر نہیں تھی۔ تو یہ مسئلہ جو آپ بتا رہی ہیں، یہ مسئلہ تو اسی وقت کلیئر ہو گیا صحابہ کرام کے درمیان، اور آپ کہہ رہے ہیں پردہ کر گئے۔ دیکھیے جب ہماری موت ہوگی تو کیا کیا جائے گا؟ ہمیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے۔ جس طرح سے ہماری موت ہوگی ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی اور وہ عالم برزخ میں چلے گئے۔ اگر پردہ سے مراد آپ کی یہ ہے کہ وہ عالم برزخ میں چلے گئے، تب آپ کی بات صحیح ہے۔
لیکن اس دنیا کی جو زندگی ہے، دیکھیے زندگی ایک ہوتی ہے دنیا کی زندگی، ایک برزخ کی زندگی، اور ایک ہوتی ہے آخرت کی زندگی. گویا کہ 3 مرحلے ہیں. پہلے ہم دنیا میں زندہ رہتے ہیں، پھر ہماری موت ہوتی ہے، ہم برزخ میں زندہ رہتے ہیں، پھر برزخ سے پھر جب قیامت واقع ہوگی اس کے بعد ہماری آخرت کی زندگی ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں جگہ دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی زندگی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اسی دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کا نام موت ہے. اب آپ زیادہ ایموشنل مت ہوئیے. مرنا یہ کوئی برائی نہیں ہے. کسی انسان کو انسان کہنا اس کی توہین نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. جس طرح سے سب کو موت آئے گی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، اور آپ برزخ میں جا چکے ہیں. زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا معراج یہی ہے کہ انسانیت کے سارے اوصاف اس کے اندر پائے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، آپ برزخ میں ہیں. جی. اور کسی کو میت کہنے سے اس کی توہین کیسے ہو جاتی؟ اگر میت کہنے سے توہین ہوتی تو کیا اگر کسی انسان کا باپ مر گیا وہ کہے کہ میرے باپ مر گئے تو کیا باپ کی توہین ہے؟ بھائی نعوذ باللہ، باپ کی توہین کرنا تو جائز نہیں ہے. باپ کی دادا کی توہین کرنا کیا جائز ہے؟ ان کی بے عزتی کرنا. تو آپ اپنے باپ دادا کو میت کہیں گے تو کیا آپ ان کی توہین کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. اور سنیے سمرین ملک صاحبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو قبر میں دفنا دیا گیا. کیا کسی زندہ آدمی کو اس کے اعزاء و اقارب، اس کے دوست احباب مٹی کے نیچے دفنا دیں گے؟ ہاں، پردہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پردہ کیا ہوتا ہے؟ پردہ تو دنیا میں ہوتا ہے. یہ پردہ والی اصطلاح کون سی ہے بھائی؟ پردہ بالکل ہے، کیونکہ عالم برزخ اور ہمارے درمیان پردہ ہے. لیکن اس سے یہ کہا لازم آتا ہے کہ کسی زندہ آدمی کو جو ہے لے جا کر کے پردے میں ڈال دو قبر میں، اور زندہ کا الٹا مردہ ہے. جی، امید ہے کہ بہن کو جواب مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. میں محمد خوشنود جی کو ایڈ کر رہا ہوں. اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کرو اور اپنا سوال پوچھیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہی ہو چکا ہے. میں صرف 2 لوگوں کو ایڈ کر رہا ہوں ابھی سے ہی، ان کے سوال ہم لیں گے. ایک خوشنود جی اور محمد سلفی جی، اور ایک تیسرے ہیں مشتاق مستان. آپ کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے، آپ پلیز چیک کر لیں. میں صرف 2 لوگوں کے سوالات دوں گا انشاءاللہ. جی محمد خوشنود جی بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا سوال تھا تہجد کے تعلق سے. جی، جو آل عمران کی آخری 10 آیتیں ہیں، کیا اس کو وضو کو پہلے پڑھنا ہے یا ترنت کھڑے ہو کر پڑھنا؟ قرآن پڑھنے کے لیے کیا وضو شرط ہے کہ نہیں، اس پر ہماری بات اس سے شاید پہلے گفتگو آئی ہے. اگر آپ زبانی پڑھ رہے ہیں اپنے حافظے سے تو آپ کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اہتمام آپ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. باقی قرآن کو اگر ہاتھ میں لے کر کے پڑھتے ہیں تو کیا وضو کرنا ضروری ہے یا وضو کرنا شرط نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے. میری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ جب بھی آپ کو قرآن پڑھنا ہو آپ وضو کر کے پڑھیں. یہ مستحب ہے، افضل ہے، بہتر طریقہ ہے. گرچہ مسئلہ اختلافی ہے، آپ اختلاف میں مت جائیے. جی جزاک اللہ خیر. شکراً، جزاک اللہ خیر. میں سلفی جی کو ایڈ کر رہا ہوں. اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ جو اخوان المسلمین ہوتے ہیں، سیکھوانی جو ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں خلافت کی ضرورت ہے، تو اس بارے میں کچھ اصلاح کیجیے. تو ان سے پوچھئے کہ لائیے نا خلافت. خلافت تو مودودی صاحب ہو یا ان سے پہلے سے لے کر کے خلافت تو لا رہے ہیں. ان لوگوں نے پوری دنیا کے اندر، اب یہ بولنا پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں، صرف نقصان پہنچایا ہے. واللہ ان لوگوں نے صرف نقصان پہنچایا ہے. ان کی تاریخ جن کو معلوم ہے، ان کی مکمل تاریخ فشل اور ناکامی ہے، مکمل تاریخ. اور یہ نقصان صرف انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہنچایا ہے، یہ پورے اسلام کو، پورے مسلمانوں کو دینی طور سے، دنیاوی طور سے، سیاسی طور سے
जहां भी ये गए हैं, इनकी फिक्र जहां भी गई है, इन्होंने खिलाफत का नाम ले लेकर के भोले भाले नौजवानों को, क्योंकि उनके अंदर जोश होता है खिलाफत, कौन सी खिलाफत भाई? किस खिलाफत की बात कर रहे हो आप? सहाबे कराम को गाली दे रहे हो, अहादीस को पर आप शुबहा वारिद कर रहे हो, कुरान और सुन्नत का जो दीन का जो मस्दर है उसी को मशकूक करार दे रहे हो, फिर खिलाफत लाके क्या करोगे? अरे पहले उसको तो मान लो। तो मनमानी करने का ऑप्शन हो जाएगा शेख, मनमानी करने का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप इस्लाम की बुनियाद को ढा चुके होंगे, फिर आप अपने एतबार से खिलाफत करेंगे। जितने भी बातिल नजरियात हैं, आप देखेंगे कि उनका जो नारा होता है ना, वो नारा खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो नौजवान हैं, इनको अभी हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे नौजवान जो दहशतगर्दी में चले जाते हैं, आप उनसे उनकी जब बातें सुनो मीडिया वगैरह पर, जब कभी कोई चीज आती है आप देखो, तो उनको किस तरह से सब्ज बाग दिखाया जाता है और फिर उनसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई जाती हैं। तो ये नारे जो होते हैं इनके खूबसूरत होते हैं और नौजवानों का जहन पुख्ता नहीं होता है, फिर वो उसी में बह जाते हैं। खिलाफत आने वाली है, इस्लामी हुकूमत आने वाली है, अरे तुम पहले हदीस को तो मान लो, सहाबा का तो एहतराम कर लो। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत और उनके किरदार की धज्जियां उड़ाने वाले खिलाफत की बात करते हो। अमीर मुआविया को, हैते उस्मान को दबे लफ्जों में गालियां देने वाले, खिलाफत की बात? कौन सी खिलाफत? जो खलीफा थे उनको मानते ही नहीं हो और खिलाफत की बात कर रहे हो। जी सलफी भाई, हम लोग जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ के निजाम है, यहाँ के कवानीन है, हम मुसलमान होने के साथ में उन तमाम शुरूत के साथ में रहते हैं जिन शुरूत को यहाँ के कवानीन को एक्सेप्ट करता है। तो सारी चीजें हमारी और आपके लिए यहाँ जमहूरी मुल्क में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमन से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कुछ सरपसंद इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो उन सरपसंद के खिलाफ कानून एक्शन लेगा, और या कानून तक पहुंचाने की और पहुंचने की जरूरत होती है, वहां तक पहुंचाया जाए। ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर कुछ शर हो रहे हैं तो उसके बदले में एक दूसरा शर भी ला करके खड़ा कर दिया जाए, वो बेहतर नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर। इसमें मैं बात बोल सकता हूँ शेख? जी जी, जैसे कि इखवानी जो है वो असल में जो सल्फियों को ज्यादा टारगेट करते हैं, सल्फियों की इसमें ज्यादा सफों में यही होते हैं, तो इनसे बचा कैसे जाए शेख? भाई आप उनकी तकरीरें ना सुनिए, उनकी तहरीरें ना पढ़िए, उनके उलमा से बचिए। आप जो सलफी मनहज के उलमा हैं, आप उनको पढ़िए, उनको सुनिए, उनके अंदर जो खराबियां हैं उनको आप जानिए। मौदूदी साहब की एक किताब है खिलाफत व मुल्कियत, जी, खिलाफत व मुल्कियत, उसके जरिया से जो जहर उन्होंने बोया है उसको आज तक मुस्लिम उम्मत, मुस्लिम कौम आज तक उसको काट रही है। उस किताब का एक बेहतरीन जवाब, उस किताब के जवाब में एक बेहतरीन किताब है, उसको पढ़ना चाहिए जो लोग पढ़ सकते हैं उर्दू। खिलाफत व मुल्कियत की तारीखी व शरई हैसियत, ऐसे करके नाम है उसका। शेख सलाहुद्दीन यूसुफ एक पाकिस्तान के आलिम दीन हैं, बहुत बेहतरीन उन्होंने जवाब दिया है। उसको अगर आप पढ़ेंगे हाँ तो आपको उनकी सच्चाई पता चल जाएगी। इसी तरह से उनकी जो कुरान तफसीर है, तफहीमुल कुरान, जगह जगह उनकी किताबों में, बस आपके पास जो इस्लामी मनहज है उसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको जगह जगह उनकी किताबों के अंदर किस तरह से जहर अफशानी है वो आप समझ सकते हैं। जी शेख, उम्मीद है भाई को जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। शेख, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हो रहा है। नाजरीन से मैं गुजारिश करता हूं कि जो लोग भी कमेंट्स में सवाल करते हैं, हम उनके कमेंट्स में बहुत अहम सवालात होते हैं, हम उसको ले नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और वो डायरेक्ट बात करते हैं। तो जो लोग भी कमेंट्स में सवाल करते हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो स्ट्रीम में अगर स्टार्टिंग से जुड़े तो हम जो स्टार्टिंग के तमहीदी कलमात होते हैं उसको कम कर देंगे इंशाल्लाह, और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देंगे। और ज्यादा लोग जुड़े हुए दिखेंगे तो हम लोग लोगों के सवाल का जवाब मुख्तसर अंदाज में देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग पहले से ही जुड़ करके स्ट्रीम में आ जाया करें और उसके साथ में आप सवाल किया करें, तो इंशाल्लाह हम आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट्स में सवाल करते हैं, कमेंट्स हम उसको देख नहीं पाते हैं इस स्ट्रीम के दरमियान में, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग स्ट्रीम में जुड़ करके सवाल किया करें। नाज़रीन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दे करके हमारे स्ट्रीम को सुनते हैं और इस स्ट्रीम को लोगों तक पहुंचाते हैं और हमें और
शेख मोहतरम को इससे इंशाअल्लाह अज्र मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अज्र देगा इस सारे मामलात में। हम शेख मोहतरम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि शेख अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे स्ट्रीम में मौजूद होते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं बारिल्लाह उनके सेहत में, उनके इल्म में, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, हम इन्हीं कलमात के साथ में रुखसत लेता हूं आपसे, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।